नाम श्रद्धा मोर बयस 27 वर्ष मु जड़े विवाहित महिला मु खोर्धा जिल्लार गोटे छोट गाँव रे मो सासू घरे रहे मो सासू घरे मो स्वामी मो सासू आउ मो 3टी पिला रहू मो स्वामी नाम प्रदीप मोर बाहाघर 23 वर्ष बयस रे प्रदीप सह होइथिला मु वर्तमान प्रदीप सह बहुत भलरे अछि मो स्वामी भुवनेश्वर रे चाकरी करंती मु जेतेबेले नुआ नुआ बाहा होइथिली सेतेबेले प्रदीप घरु भुवनेश्वर जीवा आसीबा करुथिले से सकाळे जाउथिले एवं रातिरे घर को फेरुथिले कारण आम गाँ भुवनेश्वर ठारू बहुत दूर रे थिला मु मो सासूंको सह गारे रहुथिली मो सासू मते ताको झियो भଳି भाबुथिले एवं मोर संपूर्ण जत्न नेउथिले मोर बाहाघर गोटे वर्षरु अधिक समय होइगला गोटे दिन मो सासू आसी मते कहिले श्रद्धा तमर बाहाघर तो वर्षे होइगलानी आउ केबे मो घर को गोटे नातिकी नातुणी आसीबो मु कहिली बो तम पुओ आउ मु मध्य एही कथा को नै चिंता रे अछु जे आम बस आगकू केमिति पढिबो मो सासू कहिले माने मु कहिली बो प्रदीप तो कंपनी रु सबु बेले विलंबित राति रे आसुछंती आउ एते थकी जाउछंती जे आसु आसु सोई पडुछंती एमिति हेले मु कोन करि परिबी मो सासू कहिले तू टिके तो आडू चेष्टा करूनु मु कहिली बो मु तो चेष्टा करूछि हेले मो सासू कहिले तू आउ टिके चेष्टा कर बहुत चेष्टा परे भी मु मो स्वामी सह ठीक करे गिहा गेही होई पारिली नाही जेतेबेले भी से मते गेहिबा पई आसंती 2 मिनिट रे तांकर बीर्ज बाहरी पड़े आउ से हताश होई सोई पड़ंती एमिति 2-3 मास बीती गला जेतेबेले मु गर्भवती होई पारिली नाही सेतेबेले सासूंकर व्यवहार मो प्रति धीरे धीरे बदली पारे लागिला मो सासू मते ताना मारिबा आरंभ करिदेले दिने मु पड़िसा घर गोटे छोट पिला सह खेलुथिली सेतेबेले मो सासू मो पाखकू आसी कहिले छाड़ ए पिला को निजर इयारे पिला नाही पड़िसा घर पिलांको पई प्रेम उछुली पड़ुछि बांछ कोठी कार मु जदि तो विषय रे आगरु जानि थांती ताहेले मु मो पुओ सहित तोर बाहाघर करै नथांती सेदिन मो सासूंको सेही गाली मते बहुत बाधिला मु बहुत कांदिली तापरे मु मोर गोटे सागो को फोन करी सब कथा कहिली से मते जणे डाक्टरंकर ठिकणा देला मु ता परदिन जाई डाक्टरंकु देखा कली डाक्टर मते ओ मो स्वामींकर किछि टेस्ट करिबा पई कहिले मु जाई प्रदीपंकु एही सब कथा कहिली से मो उपरे रागिले आउ कहिले मोर को डाक्टरंकर चक्कर रे पडिबारे नाही कि को टेस्ट करिबारे भी नाही प्रॉब्लम तो भीतरे अछि तू जाई कि तोर टेस्ट कर तापरे मु मो साग को पुणी फोन कली आउ ए सब कथा कहिली मो साग मते आउ गोटे उपाय बतेला से कहिला श्रद्धा आम गाँ ठू 15 किलोमीटर दूर रे गोटे आश्रम अछि सेठी जणे बाबा रहंती तू थरे सेठिकी जाई बाबांकु तो दुख जना कारण से बहुत जनक कोଳରେ पिला देइछंती सांग कथा मानी बाबांको पाखकू गली मु जेतेबेले आश्रम रे पहुंचिली देखिली आश्रम रे सेठारे प्रबल भीड़ होइथिला महिला माने बाबांको पाखकू जाई आशीर्वाद नेउथिले मु जाई सीधा बाबांको पाद तळे सोई पडिली बाबा मो कांधकू धरी मते उठाइले आउ हसी हसी कहिले छियो कोन तोर नाम मु कहिली बाबा मो नाम श्रद्धा बाबा कहिले कोन होईछि तोर कोन तो असुविधा मु कहिली बाबा मोर बाहाघर को 2 वर्ष होई गलानी किंतु आज पर्यंत मु मां होई पारिनी नाही आ मो सासू मो बंचिबा मुश्किल करि देलनी दया करी मते कोल रे गोटे पिला दियंतु मो कथा सुनी बाबा मते ऊपर तळ पर्यंत देखिले आ कहिले झियो तू चिंता करेनी मु तो असुविधा दूर करि देबी कारण आज पर्यंत एही आश्रमरु कोनोसी महिला खाली हाथ रे जाई नाहंती तापरे बाबा तांकर गोटे शिष्या को मो पाखकू पठाइले से झियो मते बाबांको रूम को नै गला आ मते भितरे बसाई बाबांको अपेक्षा करबाकू कहिला किछि समय परे बाबा मध्य सेही भीतर को आसिले आउ से रूम रो कबाट को बंद करि देले मु टिके डरी गली बाबा कहिले झियो श्रद्धा किछि डरिबार नाही मते प्रथमे तो देह को परीक्षा करबाकू पड़िबो परीक्षा परे जाई प्रकृत प्रॉब्लम विषय रे जणा पड़िबो
ଜାଣିବ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ବାବା। ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କର ଭାଳକୁ ଧରି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମାଟି ଗ୍ଲାସରେ ସେହି ଢାଳରୁ କିଛି ପାଣି ଢାଳିଲେ। ଆଉ ମୋ ଆଡକୁ ବଢାଇ କହିଲେ ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ। ଏହାକୁ ପିଅ ଦେ। ଏ ପାଣି ଯେମିତି ତୋ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯିବ ମତେ ଅଟୋମେଟିକ ତୋ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ ନେଇ ପାଣି ପିଇଲି। ବାବା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ। ସେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ବାବା କହିଲେ ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୋର ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋ ଦେହ ଉପରେ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖ, ଏହି କାମ ମଝିରେ ତୁ ଜମାରୁ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏହି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁ ଆଉ କେବେ ମା ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଯେମିତି କହିବି ତତେ ସେମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ସେତେବେଳକୁ ଏତେ ହୋସ ନଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ପାରୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବାବା। ମୁଁ କହିବା ମାତ୍ରେ ବାବା ମତେ ଗୋଟିଏ ଫଳକ ଉପରେ ବସାଇଦେଲେ। ଆଉ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଧୀରେ ଆଉସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ବାବା ମୋ କାନ୍ଧରୁ ଶାଢୀର କାନିକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ବି ବୋଧେ ବାବାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ବାବା ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲି ଆଉ କହିଲି ବାବା ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏସବୁ ତ ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୋର ଯଦି ପିଲା ଦରକାର ତାହେଲେ ତତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ବାବା ମୋ ଦୁଧକୁ ଜୋରରେ ଚାପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆହ ବାବା ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତେବେ ସେ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାବା କହିଲେ ଟିକେ ଭାବିଲୁ, କାଲି ଯଦି ତୋ ଶାଶୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହା କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତତେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତୁ ମୋ ସହ ଗିହାଗିହି ହେବାରେ ସପୋର୍ଟ କରେ। ମୁଁ ତୋ କୋଳରେ ସବୁ ସୁଖ ଦେବି। ବାବା ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ମୋତେ ଚୁପ କରାଇଦେଲେ। ତାପରେ ବାବା ମୋତେ ପଲଙ୍କରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋ ପୁରା ଦେହକୁ ପାଗଳ ଭଳି କିସ୍ କରି ଚାଲିଲେ। କେତେବେଳେ ମୋ ବେକରେ ତ ସେ ମୋ ଗାଲରେ, କେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଧରେ ତ କେତେବେଳେ ମୋ ପେଟରେ କିସ୍ କରୁଥିଲେ। ମୋର ବି ଧୀରେ ବାବାଙ୍କ ସହ ଗିହାଗିହି ହେବାକୁ ମନ ହେଲା। ମୋ ବିଆ ହିଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ବାବା ମୋ ଦେହ ଉପରେ ଶୋଇ ମୋ ଉଠକୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ବାବା ମୋ ଶାଢୀ ଖୋଲିଦେଲେ। ଶାଢୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାୟା ଏବଂ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ବାବା ମୋ ବ୍ଲାଉଜର ବଟନ ଆଉ ମୋ ସାୟାର ଦୋରି ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରା ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟିରେ ଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋ ସେକ୍ସି ଦେହକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ବାବା ମୋ ବ୍ରା ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ମୋ ଗୋଟିଏ ଦୁଧକୁ ନେଇ ପାଟିରେ ପୁରି ପିଇଲେ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଇ ବାହୁରେ ଜାବୁଡି ଧରି ମୋ ଦୁଧ ପିଆଇଲି। ବାବା ମୋ ଦୁଧକୁ ଚୁଷି ଲାଲ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବାବା ମୋ ପେଟକୁ କିସ୍ କରି ନାହିଁ ବାଟ ଦେଇ ମୋ ବିଆ ଆଡକୁ ଗଲେ ଆଉ ମୋ ପେଣ୍ଟିକୁ ଧୀରେକି ଖୋଲିଦେଲେ। ବାବା ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆହା ଉହରୁ ଉହରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଟିରେ ମୋ ବିଆକୁ ମାଡି ଦେଉଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ଜିଭ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପର ଜିଭ ଭଳି ମୋ ବିଆକୁ ସଲସଲ କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବା ପରେ ବାବା ତାଙ୍କ ନିଜ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲିଦେଲେ। ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ବାବାଙ୍କ କଳା ବାଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡିଲା। ବାବାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ମୋଟା ଓ ଲମ୍ବା ଥିଲା। 8 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଓ 3 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡା ଥିଲା। ବାବା ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଉପରେ ରଖି ମୋ ବିଆରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ପାଇଁ ପୁରା ହିଟ୍ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ କୋମଳ ବିଆ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ବାବାଙ୍କ ଅଧା ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରେ ପଶିଲା। ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମୋ ବିଆରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥାଏ ବାବା ମରିଗଲି। ମାଲୋ ପାଉଚ୍। ବାବାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ଗିହା ଖାଇ ଆଜି ମୁଁ ଯେତିକି ମଜା ମିଳୁଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ସେମିତି ମଜା କେବେ ବି ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧକ୍କା ଦେଲେ। ବାବାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆକୁ ଚିରି ମୋ ବିଆର ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଖାଲି ରଡି କରୁଥାଏ। ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପୁରାଇ ସାରିବା ପରେ ବାବା ମୋ ଉପରେ ଶୋଇପଡିଲେ
आउ मो उठरे निज ओठ रखी किस करी करी निजर अंटाकू मु बिया आडकू हलेइले। मु भी मो बियाकू बाबांको आडकू ठेली तांको बांडकू मो बियारे पुरे गेही हेली। बाबा पूरा जोररे मो बियाकू गेही चलिले। 10 मिनिट एमिति गेहिबा परे मो बियारू रस बाहरी पड़िला, किंतु बाबा सेमिति तांको बांडकू मो बिया पुरे पेलुथांती। 5 मिनिट परे बाबा जोर जोर रे धक्का मारी चलिले आउ मो बियारे तांको बांडर गरम बीर्ज को छाड़ी देले। बाबांको बीर्ज रे मो बिया पूरा भरी गला। तापरे बाबा कहिले श्रद्धा तुमको आज को 10 दिन पर्यंत लगातार आश्रम को आसीबाकू पड़िबो, ताहेले जाई तुमर संतान पूजा हेबो आउ तमे मां हेबो। मु कहिले आजिया बाबा। तापरे घर को जाई मु मो स्वामी और सासू को बाबांको कथा कहिले जे बाबांको घरे मो पाई 10 दिन धरी पूजा चलिबो आउ मते 10 दिन पर्यंत आश्रम को लगातार जिबाकू पड़िबो। मो स्वामी और सासू मो कथारे राजी होई गले। सेही रातिरे मु भी मो स्वामी सह 2 मिनिट पर्यंत टिके गेह गेही भी हेली, जहा फलरे तांकर आउ मो उपरे डाउट हेबनी। तापरे मु प्रतिदिन बाबांको पाखकू जाई गिहा गेही हेली। 10 दिन धरी बाबा मो बिया को बहुत गेहिले। मु भी मो स्वामींको सह आउ 2-3 थर गेही हेली। तापरे मोर मासिक ऋतुस्राव बंद होई गला। मु बहुत खुशी होई गली आउ मु प्रथमे बाबांको पाखकू जाई एही खुशी खबर देली। बाबा कहिले झियो श्रद्धा तोर तो इच्छा पूर्ण होई गला, हेले मोठू प्रसाद खाइबा पई मझिरे मझिरे आश्रम को मने करी आसीबो। मु मध्य बाबांको सेवा करिबाकू प्रतिश्रुति देली आउ तापरे घर को आसी समस्तंकू मो प्रेग्नेंट हेबार शुभ खबर कहली। एहा सुनी मो स्वामी और मो सासू खुशी रे नाचिले। किछि दिन परे मु एक पुओ जन्म कली आउ मु जणे मां हेबार आनंद पाइली।